Novi sunu novi yonu. Mise ogbe gaga Christi tondo tonu dodomi. Minto kodona mi ehode. Jiwe ya holu. Mi ulawe mito nodo mi ulawe mito zizesu. Ma uso e waiton, ma wegbe ton, ma uso e jaton. Ma u dewa ye mo bonu nyon, ma u dewa ye bakpo bonu ble. Ma u de ya wa ma tia wa. Ma u de mono kutoku, ma u de mono kuzoku, ma u dewa osi monodote. Ma u dewa ohwe monodote. Ma u dewa okele monodote. Maude we ozan monodote. Maude zeo miodo bavotion. Mi ulawe mito nodo mi ulawe mito zizesu. Mi yo peto egbesi weja ito yi Jesu tome. Mi yo peto toro mito sun toro mito nyole po pata si bezanji. Mi go alito gbigbo ofolo oti ona osi. Mi go pokple podu alo mi tome. Mi don to ye me pogo to yi Jesu tome. Unto hoda obo to ache pa bo to gbede. To yi ko vive Jesu Christi Nazareth tome. Nu ti wale ni juwaish. Na gbigbo Christi to ni yi tome. Mi basiro mi ko si awagbe mi ton. Mi to hodo bo to check pa na gbigbo de wa ye mama kat na le po. Ye me po ni gobio bibla me to yi Jesu to me. O to mi si awagbe lo. Bo zi caché deji. To yi Jesu Christi Nazareth to me. Amen. Todo mi ta sun todo mi ta nyon. Meize ogbe gaga Christi ton do to na do mi. Eni de wa mi ko nwedo. Nyeme sigbe se mi te wa frère mi ton. Évangéliste missionnaire Banabé. Ton son bénéficien Ibaji. Novi son novi yonu. Maï mede djehe. Amon jome we moyi to asan gbe tonji. Bomido to bochesi. Alléluia. Novi ne do mi ma he mi de lede. Kota de diwe. Gbigbo ma uton ja do kodona nyekpodo yekpoto egbe si wejai. Kota lawe yirodo. La croix de Dieu. Alléluia. Unjoro ani se bebe to fidate. Na mini ponu de bleu. To we Johanu tome. Ze bibeli to fidate. Ze bibeli to hota to glo. Na mini ponu de bleu. To we Jean tome. Jean chapitre 11, le verset 40. Milike mini hiya. Wo se nou de wedo. Bibeli do. Jésus lui dit, Jésus sauve donné non. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Novisu novionu. Ho cambio tira we to azengbe tonjira we ino. Bia dinu ya. Bia di ndo to egbe si weja mi na mo gigo mawuton. Bia di ndo to egbe si weja mi na mo alo mawuton. Bia di ndo to egbe si weja ish zama gba mali na dre alo gage ton ya. Ho kabio we. Alléluia. Ye yiro ko ta weja ye gbe ton lodo. La gloire de Dieu. Novisu noviyonu. On dirait que là on a bien beto tiene. Ze vidéo là bon masado e. Mi to tere ko beto tiene mon koton le. Mi u meto kanagi boto gbeche se to egbe si weja le po. On to de khora mi me po. Bondo to yi Jesu Christi Nazareth to mesh. Wonu mi ton de wa mize. Doto vidéo le koton pon. To yi Jesu to me lo ni suwa ho e to me. Ze vidéo là bon mana gbeto tiene. Ma vidéo là na gbeto 9. Alléluia. Bia di ndo to egbe si weja mi na mo gigo mawuton ya.
Bia di no to egbesi wejaish. Mauna dren lo gegen toya. Alléluia. Minikena minika we follow here. Jean chapitre 11, le verset 40. Midoto nous de wedo. Jésus lui dit, Jésus sera donné do. Ne t'ai-je pas dit que be nyema ko dona wedo. Si tu crois, niendo adinu, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yeme totoromi. Nous devons enjoy ni yewe si we ido. Niendo adinu to egbesi wejaish. Anamo kigo mauton. Alléluia. La gloire de Dieu. Nous devons enjoy dans les yeux si we ido. Gigo mauton bovora gigo betoton. Niendo gigo betoton ta. Niendo basie gbeje so ina dua lote. Niendo gigo betoton ta. Niendo ba une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 ans, 4 ans, 6 ans. Gigo betoton wa no dua lote. Amoni do gigo mauton wa be aso. Nous de mati wora ndwete. Bon to de hora nous meto toro mi le po pata to yi Jesu to me. Gigo Christ to ni so a ya to gba mi to le mesh. Alléluia. Ni do gigo mauton wa ta. Ta yi wa madua che wora ndwete. Ya ode madua che wora ndwete. Grand papa, grand maman ne e mando wonde siga ndwete. Ni do gigo zanu agbamali to jawe tani mo. Alléluia. To vidéo là ma gboni ma pe wolo. Won da gbeli la wesh. Do me de si gigo koti. Bo ma wala wuto we jaye gbe na do ta gigo me loton. Me de ko he se buto egbe si we jaye. Me de ko he to di do bu. Me ne la wuto ezo ba e to sami do. Bo to egbe si we jaye. Ya me de he to di do bu. Ya me de he se bu lo. Ana mu alo ma wuton. Ana mu gigo ma wuton. Jésus Christ Nazareth tomesh. Jésus doho. Et là ne t'ai-je pas dit que et là ben yema ko dona we daido. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donnier doit dire moi na mo gigo mauton ya. Ya me totoromi. Mayon fi atebo totoromi. Ya me tito gabo yigbaji. Ya me tito bene yigbaji. Ya me tito onisia ibaji. Manyo to me atebo to toromi. Nu do poge de wan jodo ni yewe si wa ido. Ni agagbe di to egbe si wo jai. Ana mo kigo mauton. Alléluia. No vi ba ko do la we da ido. Gigo mauton bovora gigo betoton. De ta jiro we yate. Do nyawa mauton jiro wente. Do gigo mauton nous devons nous douter. Gigo mauton azede nous douter. Gigo mauton bode nous douter. A ono de ma odua cheton. Na siga do gigo mauton la wote. Ta fe de ma odua cheton. Na siga do gigo mauton la wote. Ya ode ma odua cheton. Na siga do gigo mauton la wote. Alléluia. Novi sun novi yonu. Jesu to hodona mede. Mede na ye kambia we. Mede wa Jesu to hodona to wera me. Bia sigando ho. Niedo ye kambia we do. Mede wa Jesu ka to hodona ya. Bia sigando ho ya. Egbe di nye pe po me ma jona ya Bibeli. Wa zo wa mi to godo ishi. Ze o we joan ton lo. Ze Bibeli to e. Bo wono we chanton me. Nedo ahia version chapitre titan au titan anamo medewe Jesu to hold on exercice we banto ni na we do amaja ya Bibeli dawe de kuto fun lo dawe de lo si ko ye yiro do Lazare boni la minato ya Jean chapitre 11 le verset 1er minato mu de we do alléluia Bibeli do il avait un homme malade. Yedo dawede tipo dawede o to asonje. Lazare de Bethanie. Ni quoi ton enseigne. Lazare
de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Dawede toi ou tout jet au flanc, Dawede si quoi il y a de Lazare. Lazare est média ou tout au sort il a. Na wa iko ya tono yi. Bia ma toi ou tout dewa. Alléluia. Bonne do mina do kia we folo so idolo. Bibe de do mi do. A ou tout de jet te no wa pele so iku. Alléluia. Awutu de woro etene lo. Awutu wa plan Lazare. Bon Lazare si nko. E wa bu to yo meto bele si chechen. Yo mena bia vile to avivi. Yo mena kuda sine to dasikun. Yo mena ba votion le. Ye to avo bation. Do yo mo to di do ma sorti ba. Lazare ko be a 100 ans et ko be a 100 we et ko be a 100 ans bibe de la mi do Lazare basi a zen ne to yodome e basi a zen ne we bo Jesu do wa we ne we Jesu wa lo we ne we Jesu do jalo kabi we ne we do wa lo ko te we do Jean chapitre 11 le verset 34 et do fitte wa yeze do ya où l'avez-vous mis? Jesu kambiado fitawa yezedo do ye yodo me to gbelawo e gbovona me ku wa ye masiga mélanger to podo yo me to gbele po eglo nto hodo bo to achepa ni asiga gba mu ami do bona to message ma ni asiga gba mu ami do ndo to yi ko vive Jesu Christ Nazareth to me fide wa yezedo lo alo mauto ni dewe ton Jesu lo sunyo da oku bo me ku o e mo no season ni podo me to gbele po Jesu do Jean 11 le verset 34 et donc où l'avez-vous mis fitawa misedo fitawa yezedo li agagba mo mi do to so fi de yezedo lo to yi Jesu to me alo mauto ni dewe so fi de yezedo mais le poto me manya be anyo mele lo si yiko anyo yi kweto na eno yi anyo mele lo si yiko ya mama jedo eno yi akaye mama Tony na eno yi na we le poto flan et yi obodo na Jesu ro et de Jesu e ko to wanu ils sont déjà ba Jesu do ne do ne do adinu anamo kigo mauton. Verset 41. Bon, il ôtait donc la pierre. Ils sont des amorcés. Yesemido nando do hora mede to egbesin wo yayi. Yesemido nando do hora mede to egbesin wo yayi. Yeme ko he isebu. Yela o to azon ba do semido. Alléluia. Jesu kambiado Lazare de kula fitawa mizedo. Où l'avez-vous mis? Fitawa mizeme kula fitawa mizeme la zedo. Fitawa ezeyero. Alors ma auto deweton. Ama wenewa ogana wolo. Oganewa hobe. Bo Lazare do ku. Wenewa ogane so holo. Mais pour le fond de Jésus a d'abord doho to verset 43 milike mi se nous de wedo do gamela otu Jean chapitre 11 le verset 43 de to Bible dit ayant dit cela wende wedo one le pogodo e do hode le bodo hode le bodo hode le bo hode pogodo ni e be ba do hobodo na e do Bible do ayant dit cela wende wedo do hode le pogodo lo. Il cria d'une voix forte. Et wa daho. Et donc Lazare sort. Bible de Ramido. Menela de kokube kobe asene. Menela de me gbema sorti teba. Menela de me gbema sorti teba. Menela
de ma sorti to yo me to beles chechemba ese Jésus si ogbe bete wedo Bible Rami to verset 44 yedo et le mort sorti yedo me kulo e photo di to yi Jésus ton fide wa eziwe do lo alors ma utoni de weton la to gla wa yezeme de la do hu zame wa yezeme de la do tekpa me wa yezegi go me de la tomo zeno ndo ko si fide pepe de wa yeze yedo alors ma uton de weton wede wa Jésus to do holo et de Lazare sort. Bon, bébé donne à mido. Et le mort sorti, mais couleur et sortant. Nous ayons la gigo maoutonnier. Jésus y gigo to. Maoula y gigo to. Lazare si bezanji. To l'état ou tout. Et do ici. Be yesu angando ese to fidate. Ye yiro ho talado la gloire de Dieu, gigo mauton. Ye yiro ho talado la gloire de Dieu. E basi gigo mauton. Ye mano la gloire des hommes ye mano mon, à moi ye la gloire de Dieu. Ye do gigo mauton. Banko de la wedaido. Nedo gigo mauton ton kuto menesi bezanji nude monodo melote. Nedo gigo mauton lo nedo dia uso yaji to menesi bezanji okpe madwa chewona do melote. Aze monodo melote, amagbe monodo ete, tila monodo ete. Tani kabita fare monodo ete. Doeta tu gigo mauton la wo e gbovona gigo betoton. To yi Jesu to me. Gigo betoton ta. La gloire de Dieu. Gigoma outon. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Neba dino na mo gigoma outon. Manyon fere a teboto toromi. Manyon hotade gloire a teboto toromi. Amon dikena ndo na wedo. Nia sigangba din to egbesi wejai. Anam mo gigoma outon. Nia sigangba din to saibe. Anam mo gigoma outon. Yesami do na do hona sunde. Sunde ko hegigwe tombu. Sunde ko heise tombu. Sunu debe agboko pe yemede ko déposer dossier kaka ba agboko pe we yemede ye examen kaka bo jai ba to ho kame dewe do be enagbe ba pamia ye sami do na do na to egbe si wo jai do ni ndo adinu ana mo gigo mauton nto a check pa bo to gbede to yi Jesu to me yeme ko déposer dossier ba we to ko de Yeme ko déposer dossier ba soin ton côté. Yeme ko déposer dossier ba ko ba wenu supo, e ko ba yo dire supo, e ko ba ya siko supo, undo to ni ko vive Jésus Christ Nazareth to me. Oya mo alo mauton. Oya mo gigo mauton. Yesa mi do na do ho na nyonu de we agboko pe. Yewe yesa mi do na do ho na. Ya nyonu de to gboje se ba agboko pe we. Boya o yasu tita mo jai. A yasu wa to mo jai. A yasu wa tonto mo jai. Yesamido na do basiete, yesamido na do do na do. O ganade wodi bo zama gbamani. Eja ikiko. Nto de hora mi umeto toro mi lekpo. Ya mi ton da ho Véronique. Gigo ma utoni so ya to gbeza mi ton. Ya mi ton da ho Abalo Christian. Gigo ma utoni so ya to gbeza mi ton. Maga pe gbeto le posi nko go bohia ye nyonu de totoro mi boya o ya so tita mo jai a ya we to mo jai boya ko ya to mo jai bo wa gbo bo asen wa to vivi ye sabi do na do la to egbe do ni edu ado isi ni edu asiga gbe dinu ana mo gigo mauton bo gigo mauton lo we do ani mu asu yoyo bo bete bo yagba bo le alo bo bi obodo me to ni Jesu to oya mo kigoro ishi ye mene lo dewe yo dra o gato bonero atre to tele o gano to sadi bonamera wish nero atre to tele o gano to yimo to gigo nero atre to tele lo o galo eno to sisa ta yo to la tuwe nero akolo to egbe je so anabete
ana so rezo gbeto peche ye samido na ndo doho ni angangbe do ise ni ado ise to egbe utu ni ado ise to egbe ana mokigo mauton to yi Jesu to me manyo fide wa metite boto gbetesi yo kan we tondo il envoya sa parole et sa parole fut la guérie et ça au ton cerveau bon holo ibo rien son bola esh on sait au mauton do fide wa mete au mauton rien son bola mish on to holo to egbe na kiss na gbigbo kiss ton le on to holo to egbe na gbigbo miop ton le on to holo to egbe na gbigbo fibrome ton le on to holo to egbe na gbigbo tension ton le to yin Jesu ton me ye bio Bible amesh gigo mawu ton to egbe sin woja ido gbetoji uwe ndo ani jeganga na ya be to awutu je to yin Jesu ton oya jeganga ye do mi mu asan egbo dogbon ba Jesu ton dalish to yin Jesu ton me hota de pepe glo de we to autu jete to ni do mi to ami mo da utu alo gaga Jehovah ton rien son bonami yesamido to we zai to me gbigbo jiwe to ti to jie do ko ya mi sise to do demi nando gidi nando kata nando viva nando hegble no no teri tanyira kan to gbeto di le po ndo to yi Jesu Christ Nazareth to mash to le do gigo mauto ja swa o ya to gbeto di utu lo tanyira kan lele to ni katase tanyira kan vito ni katase tanyira kan nukumia to tanyira kan o titon eni katase to yi Jesu to me ze video la sa do mede na ya beto to do mish ana so mu alo mauton ana so mu gigo mauton alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ni doit dire nous, ana som mo gigo mauton. On to hodola yeme to toromi. Yeme de wa zekonya. Yeme de wa yeze obodo to ninya. Yeme de wa yezia magbedo to ninya. Yeme de wa yeto zizi atakun do to ninya. Yeme de wa yeto ziza che gbigbo dudu aton gbigbo lisaton do to ninya. Yeme de wa yero zanko ziwu to na do nya. To zango do awe me to drome undo to yi Jesu Christ Nazareth to me to lido gigo mauto to awuso ya to beto me la utulo to yi Jesu to me awa je beto godo boro nyawe la le po ye bio yo to Jesu to me me ma seru de wa bibe do e do mi plan wa mi u me gbe mi u me ma duro na ma no gbabo du a hosule mi botara e to nu konche ono ya yo me gbero yo me gbero gigo to mana ta yo me gbero mana wa tanton yo me gbero ala ule to mana do mkume yo me gbero asiwo to mana do mkume yo me gbero asuwo to mana do mkume yo me gbe do mana wa tanton to yi Jesu to me ye bio ya do Jesu to me no bi sun no bi yon di de wa ko to gbemi ton sero ene no ba to gbemi ton se to egbe lo e je lo ni yewe si do dogbon jomio mauton dalish mlewa ye evangelist missionnaire banabe ete dimate ro mauni wana to egbe si wo yayi avite wa yan video viate da sita wa da sin to nkunta to ji awon lo ko nyawe kakabo ano sembo no kundasi do ama sonyo alidewe asogbon ba awon to lo e ko nyawe kakabo ano kanga yesuro be mi na wa gato gbero poya yero to ezo edo semido ni ro adalo no pepe gwa no chai ado wudo gigo deton bo me gigo gbetaton amo gigo mauton si wudo ya do nto hodo ni asiga gbe mu ami do gigo mauton ni swa o ya to gbezan to me gigo mauton ni toku to gbezan to me nko de la wedo nu de mati bo ndo gigo mauton la wote to yi Jesu to me no ya gigo de we azemo no te lo ni swa o ya to gbeto me gigo de we amangemo no te ni swa o ya to gbeto me gigo de we tani masiga ndo te ni swa o ya to gbezan to me gigo de we atakun e mo no te ni swa o ya to gbeto me
mi o me de ba gbo ma ko pere bo mi to toro mi to gbe si wo ja le po nto de khona mi me po pata to yi Jesu to me mi mo gigo mauton novi maulo yin wana to gbe si wo ja yi wo ezo ba do to gbe mi ton si maulo yin wana to gbe si wo ja yi wo ezo ba do to gbe mi ton si tori do maulo yin wana we lo otu wo ezo ba do to padora to gbe si wo ja yi do mi na tagigo eton mi na tagigo mi ton do gbe to ji to yin Jesu ton oya mo gigo mauton wenewe lazado mo gigo lo eto so ye o me kula sin chechen o de na we to egbe ye me to gbebo to yi adi ali to ko ku to yin Jesu to me dogbo gigo mauton dali ali to ni yope nto de ora mi o me to toro mi le po gigo gbeza mi tonton ta mi mo alo mauton to hota mi ton le glo mi mo alo mauton to kwe mi ton le gbe mi mo alo mauton to asu mi ton le si gbezago mi mo alo mauton to asi mi ton le si gbezago mi mo alo mauton to activité mi ton me enyora mi o me to toro mi le po enyora mi o me to video e ma enyora mi me po patapata to yin Jesu ton me gigo mi ton manati e mana gbeledo mi mana mbiodu to yin ko vive Jesu Christi Nazareth to me lazamo gigolo yi gigo mauton lo so awuya to laza si gbezame somo do de we basi azene to ayi gbalamedo gigolo gbe dakwa do gbe tonji gbe fonso ye o me kure si cheche gigo to tonje gbonu alo ule to tonje gbagba to me to tonje gbagba dasile dualote avile dualote kule dualote tanyana kale dualote awubla le dualote otile dualote to yin Jesu to me gigo mauton lo e pla mi jefide wa igbera mi mara yin lo to yin Jesu to me noviso novion maula ze gbela mi to raga enyona mi to egbesi wo yayi gigo mauton ko so awuya to yin Jesu to me nyeme se gbese mite nyela wa ifre mi ton évangéliste missionnaire banabe to so bere san igbaji na mi o meja yiro mi to plus 229 61 11 20 09 zana bamali semido na minisi gando basi wenu klemu de podo mepo to egbesi wojayi enyona mi bo so pa mi to yin Jesu to me kan we ra mi to WhatsApp ji to plus 229 61 11 20 09 mina so 0 beta mi ton de ton me ala so mo lo mawuton ala so de kunu o tantu na so yon se gbeza tu na so dio to yin Jesu to me nvewe Jesu do na David do yeni la wona gbe Jesu ton Jesu do na David do yeni la wona gbe Yesuga do gbon video e dali la wona gbe na mede magbo gbe pipi lebe magbo Facebook leji mana hagbetu le ina wa neto gbeza e to me Jesu do na mi shalom 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 nto de khona mi mepo asangbe ton nyona mi osuwe me nyona mi so ejami nyona mi kwe me nyona mi kwe ejami nyona mi ni mana bia fish ni mana poche to yin Jesu to me e nyona mi e iwere vunu shalom 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 e bye bye.